کدی بادشاہیاں تے کدی فقیریاں سوچیا کر سدا دے ایک جڑے رہندے کدی چودھراں تے کدی لوکاں دیاں گلاں سنن تے بندہ مجبور ہو چھوڑدا ہے کدی لوکاں نوں آپ پیسے دیندا تے کدی منگن تے مجبور ہو جاندا ہے آسمان تو آواز آتی رب دا قرآن ہے فرمایا دل کل ایام مداوروہا دل کل ایام مداوروہا بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین اللہ والے آپ کیا رہنا برداشت ہے اور گناہ کرنا برداشت نہیں.
भुखिया रहना बर्दाश्त है, पर अल्लाह की नाफरमानी करना बर्दाश्त नहीं। यार कुछ बंदे ऐसे भी थे ना जेड़े आंदे भुखिया रहना बर्दाश्त पर झूठ साडे कोल बोलिया नहीं जाता, भुखिया रहना बर्दाश्त पर चुगलियां साडे कोल कीतियां नहीं जांदियां, झूठ मारना साडे कोल बर्दाश्त नहीं। असा भुखे रह लवांगे पर लोगों का हक नहीं खावांगे, असा भुखे रह लवांगे पर लोगों को ज्यादतियां नहीं करांगे। यार के बंदा आंदा है, मैं आख्या मेरे नाल सलाम कर ले, सलाम करेंगी ते पैसे रख जाओगे, बीबी टुटिया जा दिल लेके वापस मुड़ गई। आखिर बच्चे भूखे ते प्यासे मापिया को देखे नहीं जाते, बच्चा रोंदा पिया होवे, मां आंदी पुत्तर मेरी जिंदगी कुर्बान, मेरी जान भी कुर्बान, मेरा माल भी कुर्बान, मेरा तन भी कुर्बान, मेरा धन भी कुर्बान। और लोगों बच्चियों का प्यार, बच्चियों की मोहब्बत, बच्चियों की अकीदत, फिर मां का प्यार, मां की मोहब्बत, मां की अकीदत, मां की शफकत अनोखी होती है। ये बखरी गल है, नौजवान वडेरा हो जाए, बड़ा हो जाए, मां को अम्मा करके बोलता है, बाप को बुल्ला करके बुलाता है। ये बखरी गल है, मां की शान कोई मनने ना, अपने का मुकाम कोई मनने ना। ये बखरी गल है, अम्मी दे आखे कोई लगे ना, अपने दे आर्डर दे, अपने दे हुक्म दे काम गल मनने कोई ना। यार ये तेरी मां है, अगर तू बचपन दे अंदर बीमार हो जाता, तेरी मां दिया रातां उठ के रब की बारगाह विच खलोगे, अर्ज करदी या अल्लाह मेरे पुत्र दी बीमारी मैनू ला दे, पर मेरे पुत्र नूं कुछ ना हो। खुदा दा वास्ता है यार, मां दी गल मने अंदर खुदा दा वास्ता ही अपने आदर दे लगे आखिया कर। अबे लेना ये भी मां है, जिंदे बच्चे भूखे ते प्यासे मरदे वे, ये मंगल वास्ते घर घर जानी गई है। आखिर फिर उस मालदार को चली गई, आंधी वे अल्लाह वाले यार मेरे को भूखे प्यासे अच्छे ने, मेरे को मरदे देखे नहीं जाते रहे, मैनू कुछ पैसे दे दे, कुछ दिनार दे दे, कुछ दिरहम दे दे, ताकि मैं अपने पुत्रों वास्ते कोई खाने का सामान, कोई पीने का सामान, कोई आटा लेके डर जाऊं। ये बंदा फिर आंदा बीबी कल ना हो रही है, मेरे नाल सियासी कर ले, सना कर ले, मैनू राजी कर ले, मैं जितने पैसे मंगेगी दे देंगी। आंदी ना ना अज तक गुना कीता ही कोई नहीं, आखिर तीजी चौथी बारी जो आई है, पुत्रों नूं वेखिया नहीं गया जाता। आंदी वे अल्लाह वाले मेरा सवाल है पैसे दे दे, आंदा बीबी सना कर सियासी कर पैसे लग जाएंगे। ये अल्लाह वाली अल्लाह को डरती हुई अपने पुत्रों की हंदी खातर सना करने वास्ते तैयार हो गई। ये बंदा कहता है मैं सना करने लगा, बीबी दी आंखां जो आंसू गिरदे थे, बीबी रोई जाती है, रोई जाती है, अखों जो आंसू आई जाती है, बीबी का जिस्म कंबदा पिया है। ये नौजवान को सियासी करने का सोच सही नहीं है, ये नौजवान को जुल्म करने का सोच सही नहीं है, किसी भी इज्जत के जाता मारने लगे सोच सही नहीं है। आमद बुखारी शरीफ की हदीस सुना के अपने दिल को तसल्ली से, दिल को तसल्ली से लो। मेरे नबी ने फरमाया सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला। मेरे नबी फरमाते हैं कि जो बंदा मनसब भी हो गए, असब भी हो गए, पैसा भी हो गए, हुस्न भी हो गए, जमाल भी हो गए, चौधर भी हो गए, लोगों सारिया गल्लां होवन, पर रब कोलों डर के आंदा बीबी तेरे वल वेखो, या अरशां वाले खुदा वल वेखो, इन्नी दावत ठुकरा देंदे। मेरे नबी फरमाते ने कयामत वाले दिन जिस दिन कोई साया नहीं होएगा, रब ऐसे बंदे को अपने अर्श का साया नसीब फरमा देगा।
بادشاہیاں بندے دیا نہیں، پر صدا بادشاہیاں رب دیا نہیں۔ سنو قرآن رب دا قرآن، خدا دا واسطہ نے کوئی دل وچ لا کر رکھا کرو قرآن سنو واسطہ۔ سارا دن چگل خوری تے غیبت تے لوکاں دے بارے حسد تے بغض کر دے، اپنی میموری فل کر کے نہ آیا کر، اپنی میموری کے جگہ لے کے آیا کر، میں قرآن سنو چلیا۔ آئیے سنیے رب دا قرآن ہے، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ یا اللہ قرآن میں پیار نصیب فرما دے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فرمایا میرا بندہ میرے کو ڈر گیا، میں انہوں دو جنت عطا فرماواں گا کہ تیرا بڑا قرآن اندر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا جڑا بندہ میرے کو ڈر جاندا ہے لوگوں دا ٹھکانہ جنت ہے، جنہیں جنت رب کو لینی ہے، اپنے دل کے اندر اپنے رب کا ڈر پیدا کرے، اپنے دل کے اندر اپنے رب کا خوف پیدا کرے۔ یار جڑا بندہ لوکاں کو ڈردا ہے سدا ڈردا ہی رہندا ہے، جڑا بندہ رب کو ڈردا ہے اندے کول لوکی ڈردے ہوندے نے۔ آؤ یہی بات میں عرض کیا کرنا چاہاں، آقا یا اللہ ایک دن میں جدوں گناہ کرن لگا غلطی کرن لگا، ایک بی بی کامتی پئی ہے، اندا جسم کامتا پیا ہے، ایک روئی چل رہی ہے، میں بی بی کیوں رونی پئی ہے؟ آدھی اللہ والے آج تک گناہ کیتا ہی کوئی نہیں، آج تک غلطیاں کیتیاں ہی کوئی نہیں، آج تک خطائیاں کیتیاں ہی کوئی نہیں، مینوں غریبی نے اتنے تک پہنچا دیتا ہے، بچے بھوکے تے پیاسے مرتے پے نے، میں اتنے تک پہنچ گئی ہاں۔ آندا بی بی تو ایک گناہ کرنے واسطے اتنے پہنچ گئی ہے، اینا رونی پئی ہے، میں تے دل ہی گناہ کرنا، راتاں نوں بھی گناہ کرنا، سفیر بھی گناہ کرنا، سفیر بھی گناہ کرنا۔ بی بی آندی تیرا معاملہ اللہ نال، میرا معاملہ بھی اللہ نال ہے۔ آندا یا اللہ تو گواہ ہے، میں بی بی نوں پیسے دے دیتے، میں کہتا بی بی ٹر جا، میں تے نال گناہ نہیں کرنا، میں تیرے نال گناہ نہیں کرنا۔ آندا یا اللہ جے اے میری نیکی تینوں قبول ہے، سانو نجات دے دے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے میں بخاری شریف کی حدیث کا ترجمہ پہ کرنا ماں، میرے محبوب فرماتے ہیں پہاڑ تھوڑا جا پتھر تھوڑا جا سرکیا کے پیچھے ہٹ گیا، ہن تیجا بندہ دعا کی پہ کرتا ہے یا اللہ میں بکریاں دا چرواہا، بکریاں دا چھیڑو، سارا دن بکریاں چرانا ماں، رات نوں جدوں بکریاں لے آنا ماں، جدوں بکریاں دا دودھ چونا ماں، سب تو پہلے اپنی امی نوں پیش کرنا۔ یار کنے خوش قسمت نے وہ لوگ جنہیں اج دے دور کے اندر ماپیاں کی قدر تے ماپیاں کی محبت کر دے گئے۔ آؤ تو جو فرماؤ بات ختم کرنے مختصر وقت رہ گیا ہے، میرے محبوب علیہ السلام سے غلاموں ایک بندہ کہتا یا اللہ میرے ماپے بھٹے ہو گئے سے بڑھاپے دی حالت کو پہنچ گئے سن، کام انہاں کو ہوتا کوئی نہیں، رات ایک رات میں یا اللہ میں آیا ہوں، رات میں آیا ہوں، لیٹ پہنچیا ہوں، میرا ابو بھی سو گیا، میری امی بھی سو گئی، یا اللہ میں دودھ چوک کے میں برتن سے دودھ لے کے اپنی اماں دے سرانے کھلو گیا، میری بیوی آتی ہے بچیاں نوں دودھ پلا، میں بچیاں نوں دودھ نہیں دیندا، میں اپنی بیوی نوں بھی دودھ پیش نہیں کردا، میں اپنی امی دے جاگن دا انتظار کرنا پیا۔ یا اللہ ساری رات
ساری رات میں دودھ چک کے کھلوتا رہا، امی آرام کرتی رہی، صبح کا دن چڑھ گیا، امی جاگی، سب کو پہلے میں دودھ دیتا تے اپنی امی نو دیتا۔ یار جنہ دے پیچھے مافیاں دیا دعاواں ہون سائیں کان نہیں لگے دیتے، جنہ دے پیچھے مافیاں دیا دعاواں ہون سائیں پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بھی آزمائش کے امتحان تے پریشانیاں تے دکھ تے تکلیفاں آ سکتی ہیں، لیکن رب کا قرآن اعلان کرتا ہے ماں باپ کی دعا رب قبول کرتا ہوتا ہے۔ آئیے توجہ فرمائیے سرکار دے بولا تو ادا یا اللہ نیکی کی دیت تیرے واسطے کی دیئے، ساری رات میں دودھ پھڑ کے کھلوتا رہا میں تیرے واسطے کھلوتا رہا۔ یا اللہ اگر اے میری نیکی تینوں قبول ہے اس میں تے نجات دے دے۔ آئیے رب دا قرآن میں اعلان کرتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح بخاری صفحہ 493 جلد اول ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے بولا فتح البخاری ہے صفحہ 506 کو لے کے 510 تک ہے۔ آقا علیہ السلام نے بولا میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے تنہ دیاں وسیلے والی دعا نو وسیلہ پایا نا، وسیلہ یا اللہ میرا ایک کام اگر قبول ہے میں اس کام دے وسیلے نال تیرے کو دعا کرنا۔ آقا فرماندے نے رب نے تنہ دے وسیلیاں قبول کیتا، قبول کر کے پتھر نو حکم